المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama ikuti baca suratul Yasin dan juga tahlil yang nanti sekaligus akan dilanjutkan dengan baca tahlil yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Taklim kita Bapak Ustaz Asmi dan didampingi oleh Ahli Nafila Bapak Khairul Anwar. Kepada Bapak Ustaz Asmi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah wa alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Hormati cintai jemaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Nurul Azmi Nurul Rifan. Hormati para sesepuh kita dan wabil khusus Ketua DKM Salah Al-Falah Bapak Masad Sobari dan jajarannya, para sesepuh kita Bapak Islario, Pak Adjoko, Pak Surinto, Pak Sudino, dan Pak Pemanta dan yang lainnya, para jemaah sekalian, juga para undangan yang saya hormati, para Pak RW kita, Pak Wisata ke-11, Pak Humanitria, alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu Haji, Bapak-bapak, saudara kawan sekalian, Pak Adil, dan anak-anakku sekalian, diam ya, tapi jangan ada yang ngomong, dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah pertama-tama bersama-sama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita dapat bersama-sama bermuamalah, bertemu muka, bersilaturahmi dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selawat salam bersuratan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kita sebagai kita insyaallah di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Maka itu Bapak, sebelum kita dengan nama-nama seperti yang dulu panjang hari nanti kita baca riwayat kelahiran Nabi. Ya kurang lebih selesai jam 2 kali ya. Ya, kedua baru kita selesai. Maka dari itu mari kita bersama-sama, kalau kita cinta Nabi, kita Nabi besar Muhammad SAW, kita ikuti sampai selesai. Mudah-mudahan ya. Ya, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa dalam hidup kehidupan kita lebih baik lagi daripada yang sudah kita. Amin ya rabbal alamin. وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك إن العبد والمرسلين والأنبياء والشهداء والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والرسل والملائكة المقربين تستمسكون سد القدر جل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمشرق من المغارب أبطالها وأمرها خصوصا إلى أرواح بابا ناسبين ناسب خصوصا إلى أرواح bulan khususan ilahi Bapak Haji Muhammad Duduk Rojata kita pintu mutar khususan ilahi Bapak Khairat Tinggimin khususan ilahi bin Iramita khususan ilahi Faidan bin Karyono khususan ilahi bin binti Karyo Samhita khususan ilahi Siti Aisyah binti Barang khususan Siti Komariah binti Barang اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وادخلنا جنة مصرهم اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنان ولا تجعل قبورهم مفرشا بالنيران الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi dalam kesempatan ini kita baca Fatihah, kita khususkan pada saudara kita yang sakit di rumah maupun sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Saudara-saudara kita yang punya usaha, Allah lancarkan usahanya. Yang punya urusan dimudahkan urusannya. Anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh dan salehah. Kampung kita dijauhkan dari segala bala dan bencana ala hajinya. Wa kulli nusriha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إن تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد نزلهم على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أغلال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم يدا ومن خلفهم يدا فأرسلناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع وصرفنا بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية المرسلون إذا أرسلنا إليهم وكانوا كذبوهم وأرسلنا بالجنة وقالوا إنا لكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل ربنا من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا لكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم كنتم مسرفون وجاء المدينة وقل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسألكم أجرا وهم متقون وما يدعون الذي فكرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بكل لكم يأتيكم ربكم ولا يؤمنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي
بما غفر لربي وجل من المكرمين وما من عذاب من مدين من السماء ومن الرجيم إن كانت إلا رحمة واحدة وإذا غامض يا سيدنا الرفد ما يأتيهم رسول إذا كانوا به يستطيعون ألم قبل ما قلهم من القرون إنهم لا يرجعون وإن كل لما جميع بينهم منظرون وآية لهم الأرض ليست لله وعرض بها فوقهم يكونون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأنهار فيها من العيون يأكل من ثمره وما ملكت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسمع منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري وفق الماء بقدره عظيم والقمر قدرناه منازل تكون القدير الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والإنسان كالنهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لكم من مثله تركبون وإن نسألكم فلا نطيعهم وأنتم تنظرون إلا رحمة منا ومتاعين وإذا قيل لهم اتقوا غير ربكم ومن فضل لكم ترحمون وما يأتيه من آية من آيات ربهم إلا ولا مهتدين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من يشاء الله والسماء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا ربكم بشعبكم ما يقولون إلا قد واحدة تنظر وهم ينسون فلا يستطيعون توبة ولا إذابهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من العذاب ربهم ينسون قال يا ويلنا من بلغنا وقلنا هذا موعد من وصدق المرسلون إن كانت إلا رحمة واحدة وإذا جميلة منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة عن ربهم فاكهون وأزواجهم بظلال ربهم متكئون لهم فيها فاكهة وهم لا يدعون سلام قولا من رب رحيم وابتعدوا ولا يظلمون ألم أبلغكم يا بني آدم لكم الشيطان إنه لكم عدو مبين قال ادخلوا هذا صراط مستقيم ولقد أضلوا من البشر فلتكونوا مكذبون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسمعوا اليوم بما كنتم تقولون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم أجرهم فلم يبصرون ولو نشاء لمسناهم ولو كانت وما استطاعوا ولا يرجعون ومن يعلمهم نكد بربك فلا يؤمنون وما نمنعه سرا وما ينبغي له إن وإذا ذكر القرآن مبين لينذر من كان
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنهم مما لهم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان وما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا خلقا قال من يرضى قل الذي ينشأ الأمر وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر ضربا بأنتم منه تنطقون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بلى وهو الغلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله الله أكبر بالله رب العالمين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بالله رب العالمين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بالله رب العالمين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بالله رب العالمين رب الفلك من أقل ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بالله رب العالمين رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بالله رب العظيم بالسلام يا أهل الكتاب الله تكفير للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم مغفرة وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله إلا هو الحي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين صلاة mudah-mudahan apa yang kita baca mudah-mudahan semuanya dijadikan amalan kita yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan surat atau pembacaan riwayat kelahiran Nabi. Mudah-mudahan dengan kita sering baca selawat dalam hidup kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. يا رب صل على
يا رب واسقنا عدنا من كرم عدنا من عذابه يا رب وارزقنا الشهادة يريدنا بالشهادة يا رب واشف كل مسلم يا ربي وربي كل مجيب يا رب نقم المصطفى يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عظيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل وشرك به الآباء والجنود وما يجوز من دونه عدلا فبلته الموازنة فلم تجد يمينه ولا شقلا. وقد صلى الله عليه وسلم مخطوبا مكانا في حلال وخير وهامة الله وإذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى سمع ولا أحلى بنور الشمس بل هو أدواه وأسلى فسبهم فقدروا ويؤمن وعلى وغلا وطاف به ليلة الإسراء وتحلى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى وذكره على ثمن الأيام والوكلا أشرقت بقوله الأمان سترضى ووردا ووعظا وسهلا وخلت بقوله الأسلام من على مدارس وإلا والتدين والإسرار وجالسهم عن القوم المتطوقلا وخلت الدار فارس وتمرد منهم جمعا وشكلا وزهرة الجمال بلية قوله واطلع الحق وتجلى ونادت الكائنة من بلدها أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا الحصيد على النبي خاتم الرسل الكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوا موعد المليك وهان مقدمه شريف الرحيم صار شعور الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإننا تحفظ بها من الملائكة والروح
آمنة كريمة تبشرها جنة مرام ثيابها وتذوق رزقها بالبشائر الأسعاد ربة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها مواد واشتد بها ألمه وولدت النبي صلى الله عليه وسلم كان المدر في تمامه
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Muslim yang sudah menyampaikan tahlil, sudah memberikan dengan tahlil. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita baca sampai pahala Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan tilawatul Quran, kita terlebih dahulu akan memberikan kesempatan kepada Ketua DKM Nusantara untuk pada Bapak RW di kata kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati para tokoh masyarakat lingkungan RT 2 yang saya sebut satu, namun tidak mengurangi kata hormat saya. Yang saya hormati para tokoh pemuda dan juga ibu-ibu di lingkungan RT 02 atau 011. Bapak, ibu-ibu, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti akan diberikan wajangan dari Pak Kiai untuk kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas kita salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya selalu istiqomah. Bapak, Ibu, dalam rangka Maulid kali ini kita akan mendengarkan dan juga akan menerima dan pelajaran-pelajaran bagaimana sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, adanya peringatan Maulid Nabi ini kita mendapat pelajaran-pelajaran ilmu dan juga bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Itulah yang kita akan pelajari dan kita akan bawakan setiap hari untuk di lingkungan kita maupun di keluarga, semuanya ada. Mudah-mudahan acara ini pakai ini juga ya, yang gelap ya.
dapat kita laksanakan dan kita dengarkan, ya. Pelajaran-pelajaran dari bagian kita. Syukur alhamdulillah, ya. Di lingkungan RW 011 ini, ya. Pertama, istilahnya sudah 3 kali menghadiri maulid kami. Lagi semalam kita di RW 1 di Masjid Al-Huda. Tadi pagi di RT 5, ya, dengan acara maulid. Ya. Sekarang yang ketiga ini, ya, di Musola Al-Falah. Ya, mudah-mudahan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya, mengambil banyak dan juga kita sebagai umatnya, ya, menjadi teladan keluarga kita. Dan juga di besok pagi juga ada satu, ya, boleh juga. Ya, mudah-mudahan di lingkungan RW 011 ini, ya, semuanya, warganya, ya, semuanya pada mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga, ya, terima kasih kepada panitia, ya, di lingkungan RW 011 RW 02, ya, kita laksanakan, ya, peringatan Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan acara ini lancar. Ya, kita sebagai umatnya, ya, ngasih air sama-sama. Ya, amin. Oke, gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW kita, Bapak Bekatas, yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya jamaah sekalian, kami mohon sejenak dengan tenang, terutama kepada adik-adik kita, anak-anak kita, ya. Karena sesaat lagi, sebentar lagi kita sama-sama akan mendengarkan lantunan ilahi yang akan dibacakan oleh qori kita, Bapak Ustadz Khoridin. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله حفظنا قل القرآن جاوبنا طلق لسان فهمنا حق البيان ثابتنا في الجنان بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن بعدنا إلى الشيطان قربنا إلى الرحمن بعدنا إلى الشيطان قربنا إلى الرحمن صلى الله على صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أعدنا من النسيان وأبنا على الإيمان واستقال في الميزان ولقاء بالغفران والدخول في الإيمان والنظر بالرضوان والدخول في الإيمان والنظر بالرضوان والدخول في الإيمان والنظر بالرضوان صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim. Maafkan Allah dengan segala hikmahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaja yang anak kalian, saatnya kita bersama-sama dengan khusyuk mendengar
mendengarkan acara ini dari tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Nurul Irfan Emangin. Alhamdulillah beliau sudah hadir dan sudah. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti disampaikan oleh beliau bisa menunggu buat kita dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala fi ayatin ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, wabil khusus sesepuh kita Ustaz Asmin, Ustaz Ahmad, Bapak Erwin, sesepuh-sesepuh semuanya yang hadir, adik-adik dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah malam ini istimewa karena ini walaupun kalender kita menunjukkan hari Ahad, sebetulnya kita sudah masuk hari Senin. Bahkan tanggalnya juga 12 Rabiul Awal, tahunnya 1446 Hijriah. Rasulullah Muhammad SAW lahir sudah 1446, malah sebelumnya. Jadi kalau beliau hijrah ke Madinah ketika sudah diangkat menjadi Rasulullah usianya 40 tahun, lalu berdakwah 10 tahun di Makkah, kemudian baru hijrah ke Madinah, maka tanggal 12 Rabiul Awal tahun 50 sebelum hijrah, berarti bukan 1446 tetapi 1400 sekitar 26, atau pokoknya 46 kurangi 50, karena beliau hijrah ke Madinah ketika usia beliau sudah 50 tahun. Dan kita hari ini persis selain tanggal 12 Rabiul Awal, juga hari ini adalah Senin. Kalau menurut kalender Hijriah, kita sudah ada di hari Senin. Kalau kalender Masehiah, pergantian hari itu nanti jam 12 malam. Sudah agak lama kita tidak mendengar lagi petasan ketika pergantian tahun, karena kita sudah sangat tertarik dengan hadirnya tahun Hijriah, yaitu tanggal 1 Muharram. Dan saat ini kita ada pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Mari kita sambut kehadiran Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini. Adalah satu anugerah yang sangat besar. Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan anugerah, Allah memberikan nikmat yang terbesar kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dengan cara apa? Ba'atha fihim rasulan. Ketika Allah mengutus seorang rasul, dan rasul ini min anfusihim,
dari kelompok dari kalangan mereka. Rasul manusia biasa. Rasulullah Muhammad SAW manusia yang berasal dari lingkungan itu, min anfusihim. Tetapi beliau adalah yaqulu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Bahkan wa yuzakkihim, membersihkan orang-orang dari kemusyrikan, membersihkan tauhid manusia dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang berbau kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab, bahkan Rasulullah mengajari Al-Quran. Al-Quran yang telah diatur oleh kita luar biasa merdunya. Kalau disambung dengan sholawat badar yang sangat merdu. Dan saya nggak mau kalah. Mari adik-adik baca sholawat. Adik-adik, kita membaca sholawat. Sholawat yang paling gampang apa? Kita coba sholawat Al-Fasalah. Nanti tiruin aja. Sholatum inamullah. Ya lanjutin. Wa orang yang terang-terang akan masuk dalam neraka jahim saja nanti akan diberikan dispensasi siksa. Kenapa? Bifarhati maulidal Mustafa. Karena orang ini senang, bahagia, girang dengan datangnya lahirnya Rasulullah Muhammad SAW al-Mustafa. Siapa orang ini? Orang yang sudah jelas dalam neraka jahim, sudah jelas masuk neraka, itu akan diberikan dispensasi siksa akibat dia pernah senang sekali kepada Rasulullah, senang satu kali saja kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah lahir dan jenis kelamin laki-laki. Itulah yang kita bagikan namanya dalam Al-Quran. Siapa dia? Adalah Abu Lahab. Allah berfirman, adik-adik, ayo kita membaca surat Al-Lahab. Apa namanya? Surat Al-Lahab. Ayo nanti yang dihafal dikasih hadiah. Ayo baca surat Al-Lahab. Bareng-bareng saja. Hadiahnya nanti senang, ya. Yang anak-anaknya pinter ngaji. Amin. Hanya di musola yang anak-anaknya pinter
benar. Anaknya rajin sholat, bapaknya rajin sholat. Ya, anaknya khatam Al-Quran, ayah ibunya insya Allah sudah khatam Al-Quran. Harapannya begitu. Dalam surat Al-Hadid Allah menegaskan celakalah kedua tangan Abraham. Tabban yada bilahabil watab dan celaka betul. Ya, ma'aina anhum ma'luhum wa ma'kasabat. Apa yang diupayakan, harta bundanya dan semua yang dilakukan tidak akan berguna bagi dia. Bahkan saya selalu dia nanti akan disampaikan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, nalar itu malah hadir yang nyala-nyala, yang punya volume atau voltase nyalanya luar biasa. Panasnya kayak apa? Lebih panas di ruangan ini. Ya, itu bukan hanya Abu Lahab, tetapi bahkan istri Abu Lahab. Ayo siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu istrinya Abu Lahab siapa namanya? Kalau yang tahu, yang berhadiah. Istrinya Abu Lahab, ayo siapa yang tahu? Ini nanti akan diberitahu, tapi diceritakan dulu. Dulu istrinya Abu Lahab itu ketika surat Al-Lahab diceritakan atau syukur, dia marah-marah. Ini Muhammad memang ada. Bawa itu orang. Suami saya jelek-jelek, saya ikut jelek-jelek, akan masuk dalam neraka amin. Lalu dia bawa batu bata ini, tebel lagi, dimasukin di dasarnya. Ini istri Abu Lahab itu. Lalu sudah siap, dia menuju Mesir. Batu yang sudah dibawa itu rencana buat mungkin Nabi Muhammad, buat jablok Nabi Muhammad. Terus datang ke Mesir, waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah bersama Abu Bakar. Batu bata siap di balik bajunya udah di kantong ini. Ya, pokoknya siap buat itu. Nah ternyata begitu masuk Mesir, Abu Bakar melihat Nabi Muhammad melihat, dia teriak-teriak. Abu Bakar Muhammad. Padahal Nabi Muhammad di sampingnya. Ini misalnya Pak Agus yang Bakar, beliau yang kemarin tadi Nabi Muhammad. Contohnya, itu datang dari putus itu sudah siap menyinggung Nabi Muhammad, tetapi dibikin pincak oleh Allah. Seketika itu istrinya Abu Lahab pincak. Itu bahasa Arabnya apa ya? Pincak. Pokoknya pincak udah. Tiba-tiba nggak melihat Abu Bakar, tapi nggak lihat Nabi Muhammad. Dia lihat Muhammad karena sudah niat jahat, ya sudah niat mau dimungkin lewat pakai batu batai. Itu namanya imro'atuhu wa imro'atuhu hamalatan atau istrinya Abu Lahab yang suka membawa kayu bakar, yang suka nyunduk ke sana nyunduk kemari, ngadu orang. Akhirnya tidak aku satu dan yang lain saling menyerang, satu dan yang lain saling iri, satu dan yang lain saling gontok-gontokan, satu ngaku habis langsung dia, satu ngaku itu sekali gitu. Ya, banyak orang yang saling gontok-gontok. Ada yang ada di pansus, ada yang ada di Kementerian Agama, berantem. Itu gara-gara provokator. Contohnya siapa? Contoh provokator itu istrinya Abu Lahab. Belum tahu siapa namanya? Yang tahu siapa jamaah ini? Bukan. Ini istrinya Abu Lahab yang dibikin pincek, ya, dibikin buta ketika berlihat menyinggung Nabi Muhammad. Itu namanya Ummu Jamil.
Jamil itu buka ketika punya niat mau mengikuti Nabi Muhammad kala itu. Jelas-jelas Nabi nempel dengkulnya dengan Abu Bakar. Dia lihat Abu Bakar pamannya lihat Nabi juga. Kalau bukannya nasihat dan Allah melindungi. Itulah kalau sudah Allah yang melindungi, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Makanya dalam bersidah-bersidah dikatakan kita baca bersama. Biqayatullahi arnam an-mudhafati minad duru'i wa mari ya Rabbi bil Wiqayatullahi abnat an-mu'afatih minat wahan alif minat perlindungan Allah. Contohnya tadi ketika dia mudik cek seketika ya, itu dilindungi Allah Nabi Muhammad itu ya, itu lebih kokoh daripada benteng yang kuat dan tinggi. Perlindungan Allah luar biasa. Seketika langsung tidak lihat, dia gagal. Kan niatnya ini mungkin Nabi Muhammad, ya mungkin mungkin Abu Bakar ya. Akhirnya dia pulang. Ya. Pernah suatu saat juga ada orang lain yang mau menjadi Nabi, tetapi Allah memberikan perlindungan. Itulah perlindungan Allah lebih bisa diandalkan daripada benteng yang kokoh tadi. Karena kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin seperti Nabi dalam lindungan Allah, jangan lupa selalu memandangkan, selalu membaca syair ini ya. Wiqayatullahi arnam an-mudhafati minad duru'i wa an-alif minal uduni. Mari baca lagi ya Rabbi bil kalau pengen selamat, sering-sering banyak membaca sholawat. Karena Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salam, memberikan rahmat kepada Rasulullah Muhammad. Yang mana ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bacalah rahmat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu-ragu. Ibu pengen utangnya lunas. Bu, ibu, itu ya. Ya, harus karena ibu di sana penuh. Pak Ewi. Makanya ibu saya tadi gagal ikut karena apa? Sudah punya bayangan gagal penuh. Ya, saya akhirnya dijemput satu motor. Tapi yang jemput agak histeris karena ada kecelakaan di depan. Ya, jadi kalau pengen utangnya lunas, baca sholawat yang banyak. Kalau pengen rezekinya lancar, baca sholawat sehari 1000 kali. Enggak lama. Sholawat Jibril bacalah. Saya ijazahkan pada Bapak Ibu, kalau pengen lancar rezekinya, bacalah sholawat sehari 1000 kali. Itu hanya 20 menit atau malah seperempat jam baca selesai. Kalimatnya apa? Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Terus ulang-ulang sampai 10 kali putaran tasbih tambah 10 kali pakai jari, itu genap 1000 kali. Itu insya Allah rezekinya lancar. Ya, jadi kalau pengen rezekinya lancar,
Dan kalau ingin selamat dunia akhirat, sering-sering baca sholawat. Karenanya janji Rasulullah, man sholla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Ya, barang siapa yang baca sholawat kepada saya sekali saja, maka Allah akan memberikan rahmat dan salam kepada yang bersangkutan sebanyak 10 kali. Dalam kesempatan maulid ini, saya hanya akan mengajak adik-adik dan juga para jamaah agar kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena beliau sudah membaca ayat yang dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Kalau pengen minum, minum ya Rasulullah. Bagaimana? Jangan kalau tidak kepepet, jangan minum begini. Kalau nggak bisa minum, jongkok. Kalau kepepet lagi saling party, lagi undangan di tempat duduk gitu, biasanya tidak banyak kursi. Banyakin baca sholawat karena mohon maaf dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi yashrabu qa'idan wa qa'iman. Rahmat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah yang mana beliau pernah minum berdiri. Jadi beliau pernah, walaupun hukumnya pada kebanyakannya beliau kalau minum selalu duduk, tapi dengan pernah menentukan beliau minum berdiri berarti minum berdiri yang dosa. Jangan terlalu ekstrim mengatakan minum berdiri masuk neraka, kemauan. Udah sholat rajin hanya minum berdiri masuk neraka. Gak usah ekstrim-ekstrim. Ada hadis yang menerangkan bahwa beliau pernah minum berdiri. Jadi kalau saya pernah lagi ceramah begini, pakai gini minum berdiri tentu sama anak kecil. Ya, itu anak kecil. Kalau anak orang tua saya marahin, saya kasih jalil udah. Termasuk kalau mau kencing juga tiru Rasulullah. Antara lain Rasulullah kalau kencing betul-betul tuntas. Supaya tuntas antara lain kalau laki-laki urut seakar-akarnya keluarin dari celana dalam itu seakar-akarnya, bukan batanya doang. Keluarin. Kalau berdiri, kalau jongkok, keluarin celana dalamnya supaya tuntas. Setelah itu kemudian tanah dengan dehem, gitu. Itu cara menuntaskan air begini. Karena kalau tidak tuntas, kita pakai celana dalam, ternyata sering keluar itu, sholatnya tidak sah. Kalau sudah sering keluar, ulangi cebok, kalau dulu baru sholat, celana dalamnya copot. Kalau di tempat umum jangan lupa naruhnya yang benar. Celana dalam jangan ditaruh di depan, takutnya dikira sampai. Ya, biasanya celana dalam selain mesin juga beroperasi, makanya harus yang rapi. Gitu. Itu cara Iblis Rasulullah selalu istiqomah, selalu membebaskan diri. Kalau yang laki-laki dan perempuan dengan makro dengan dehem. Tapi kalau yang laki-laki teknisnya harus cukup seandainya. Ini adalah cerita para sahabat sedang pada guru membicarakan seperti ramainya anak-anak ini pelajari. Kalau anak-anak kami memang anak, lihat. Dulu para sahabat sedang diskusi, Rasulullah tidak pernah berdiri. Sampai Aisyah bilang begini, siapapun yang bilang bahwa Rasulullah pernah berdiri, bohong dia, kata Aisyah. Tapi kala itu ada orang yang tunjuk jari. Ya umat mukminin, saya bersaksi suatu saat saya berduaan dalam jalan dengan Rasulullah, ternyata beliau berubah sama dan kala itu beliau pipis berdiri. Dari situ maka di masjid-masjid, di terminal-terminal, di musola-musola, di bandara ada yang namanya uriner, tempat pipis khusus laki-laki.
kuliner hanya untuk laki-laki, ibu nggak bisa. Tidak terbayangkan cara ibu kencing berdiri. Dan seandainya suatu saat kulinernya macet, lihat-lihat apakah pakai sensor, apakah airnya ngocor dengan baik. Kalau tidak, bawa gelas air mineral. Supaya apa? Supaya kita bisa cekok di situ. Kalau cekok cukup lihat yang kita punya, jangan lihat tetangga. Gitu. Dan suatu saat misalnya tidak ada air karena kepepet, boleh pakai batu gini. Kalau pakai batu harus usia bulir begini. Walaupun nggak segede ini, yang kecil-kecil. Ya. Ini kemudian ditutup sekali, buang. Tutup lagi sekali, buang lagi. Tutup lagi, buang. Itu sudah sah buat sholat. Kalau ternyata nggak ada batu, adanya pohon, boleh cebok di pohon. Tapi hati-hati, lihat pohonnya halus atau kasar. Kalau pohonnya halus, lakukan. Kalau pohonnya kasar, jangan. Termasuk misalnya tidak ada pohon, ada yang tembok, itu pun harus dilihat, harus yang sudah diaci. Kalau temboknya masih kasar, yes lah. Ya. Dan itu caranya tidak bisa cebok di tembok pohon misalnya, boleh juga cebok di tiang listrik. Tapi caranya bukan dari bawah ke atas gitu kan. Bukan dari sini kemudian kita urut cepat, nggak bisa begitu. Ya. Ini misalnya leher kita nih, ya. Ini nggak usah serius ininya. Ini tempering lalu dari atas dari bawah ke atas itu nggak akan sah. Tapi yang sah dari atas ke bawah. Saya pernah mikir ini kenapa? Ternyata lubang dakar itu memang agak ke bawah gitu. Nah, jadi dari atas turun ke bawah sampai betul-betul ya ada bekas. Itu cara istinja seandainya kita lakukan di tiang listrik atau di pohon pisang. Pohon pisang nggak bisa karena biasa kan gitu. Nah, oleh karenanya kita mesti meniru Rasulullah dalam hal minum, antara lain sebaiknya minum. Pipis sudah sebaiknya contoh, tapi dalam kuliner boleh yang penting tuntas. Dan jangan sampai anak-anak kita didik untuk nembak sembarangan. Karena Rasulullah mengatakan istadzibu minal qauli fa inna mata ada minhu. Kalian harus bersifat bersifat karena umumnya azab kubur gara-gara ceboknya nggak benar atau gara-gara nggak pernah cebok. Seperti yang suka bawa angkot asal buka tembak udah cepat, itu insya Allah azab kuburnya dahsyat. Oleh karenanya kita betul-betul harus berubah Rasulullah dalam kehidupan kita. Waktu makan, waktu minum, waktu kencing, semuanya kita tiru. Waktu tidur kita tidak meniru Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tidur? Memulainya dengan meletakkan lambung yang sebelah kanan, persisnya sama dengan mayat menjadi kuburan. Kali-kali nanti 12 mati gitu. Nah, jadi begitu mulainya. Apapun nanti misalnya malam-malam menggusik, kemudian balik, kemudian segala macam silahkan. Tapi mulai dengan lambung kanan di sebelah kanan, harus di bawah, persis seperti orang yang di makam. Itu cara tidur Rasulullah. Dan jangan tidur tengkurap, karena Rasulullah pernah menegur orang yang tidur tengkurap, kemudian tolong untuk melentang atau berdiri, karena tengkurap itu tidurnya setan. Itu antara lain. Di dalam tidur Rasulullah termasuk berdoa. Adik-adik, doa tidur kayak apa bunyinya?
Allahumma ahya wa bismika itu doa yang paling pendek. Dan alhamdulillah bapak-bapak juga hanya itu yang dihafal. Sama dengan susunya. Hanya bismika Allahumma ahya. Sekali kita mengucapkan doa ini. Bapak dan Ibu adik-adik semuanya, makan, minum, pipis, tidur, stop. Jangan sampai kita kekenyangan. Demikian ajaran Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya kenapa nggak sakit-sakit. Jawaban beliau, nahnu qaumun la na'kul hatta najud wa idza kana lam nasyab. Kami ini masyarakat yang tidak pernah makan kecuali sudah lapar, dan kalau makan pun nggak kekenyangan. Jadi kalau ada orang yang makan yang kekenyangan, itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram. Kenyang boleh, tapi jangan kekenyangan, gitu ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita mesti meniru dia. Lalu dalam ibadah, apapun kita lakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Sholatnya seperti beliau, walaupun ya mungkin, apalagi sholat tahajud. Sholat tahajud beliau lama, kalau kita lama nggak tahajud. Jadi memang kalau meniru Rasulullah sulit, tetapi kita upayakan. Demikian ceramah maulid nggak boleh lama-lama, apalagi ada bapak-bapak, ada anak-anak. Ya, ini semakin tidak kondusif karena anak-anak sudah mulai ngedangin perut, mungkin sudah lapar, gitu ya. Dan katanya ada tumpeng. Mudah-mudahan bapak dan ibu semuanya sukses dalam makan tumpeng. Saya mohon pamit tanpa itu menikmati tumpengnya, ya. Karena belum lama saya makan, ya. Tapi menarik itu tumpeng ini ya. Baik, kalau gitu, mohon maaf kalau yang belum kenal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sudah menyampaikan tausiahnya. Dari saya mohon maaf diatur sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Saudara, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dengarkan tadi dari guru kita dapat memahaminya, dapat menjalankannya, tentang yaitu riwayat Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan dia. وقل لكم صليها وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بهذه الفاتحة وشر الفاتحة وبكرم الفاتحة وبالمنجزات الفاتحة وبالبركات الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فريد الرحم يا كاشف الغم يا من بأمره يغفر ويرحم يا شفيع البلاد يا الله ويا شفيع البلاد يا رحمن يا شفيع البلاد يا رحيم. ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم انا من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمك فعاله. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا بالإيمان. اللهم ثبتنا بالإسلام. اللهم ثبتنا بالتوحيد. اللهم ثبتنا بالإتقان. اللهم ثبتنا بالمعرفة. اللهم ثبتنا بالاستقامة. اللهم سبحانك اللهم وتحياتهم بالسلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.